ल आज चाहिँ हामी पाना लोकसेवा सिट अन्तर्गत मे 30, 2026 का 100वटा क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। विच फिजियोग्राफिक रिजन अफ नेपाल इज द मोस्ट प्रोन टु एक्टिभ मास वेस्टिङ ड्यू टु द विक सेडिमेन्टरी फर्मेसन एन्ड इन्स्टेन्ट मनसुन रेनफल भनेको चुरे। विच फिजियोग्राफिक रिजन अफ नेपाल इज मोस्ट प्रोन टु द एक्टिभ मास वेस्टिङ ड्यू टु द विक सेडिमेन्टरी फर्मेसन इन्टेन्स मनसुन रेनफल भनेको चुरे। The declining dependency ratio in the Nepal in the recent year is preliminarily associated with demographic dividend. The declining dependency ratio in the Nepal in the recent year is preliminarily associated with the demographic dividend. Nepal largest technically feasible hydropower potential is mainly concentrated in Kema. Snow-fed river. Nepal largest technically feasible hydropower potential is mainly concentrated in snow-fed river. Which climatic phenomena most strongly influence the winter precipitation in the western Nepal? नेपालमा विन्टरमा पानी पर्नको सबैभन्दा मुख्य कारण भनेको मनसुनले होइन, वेस्टर्ली डिस्टर्बेन्सले हो। द मुलुकी ऐन 1990 विक्रम सम्वतले प्रिलिमिनरी रिफ्लेक्ट केलाई गर्छ भन्दाखेरि कोडिफिकेसन अफ द सोसल हायरार्की मुलुकी ऐन 1910 सालमा आएको थियो, जसले के गर्छ भन्दाखेरि कोडिफिकेसन अफ द सोसल हायरार्की गर्ने काम गर्छ। प्रेजेन्ट पिरियोडिक प्लान अफ द नेपाल गिभ द हाइएस्ट प्रायोरिटी टु प्रोडक्सन एन्ड इम्प्लोइमेन्ट एक्सपेन्सन। प्रोडक्सन र इम्प्लोइमेन्ट एक्सपेन्सनले दिएको छ। नेपाल नेसनल डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन एनडिसी अन्डर द क्लाइमेट एग्रिमेन्ट पार्टिकुलरली इम्फेसाइज क्लिन इनर्जी एन्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। नेपाल नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन एनडिसी अन्डर द क्लाइमेट एग्रिमेन्ट पार्टिकुलरली इम्फेसाइज क्लिन इनर्जी एन्ड इलेक्ट्रिक मोबिलिटीको लागि हुन्छ। विच इकोसिस्टम अफ नेपाल हेज द हाइएस्ट बायोडाइभर्सिटी सेन्सिटिभिटी टु द क्लाइमेट इन्ड्युस्ड altitudinal shift alpine ecosystem. Which ecosystem of Nepal has the highest biodiversity sensitivity to climate induced altitudinal shift भनेको alpine ecosystem. Sustainable development fundamentally require the balance among economy, society र environment. Sustainable development fundamentally require the balance among economy, society र environment. The headquarter of the BIMSTEC ढाकामा छ। BIMSTECको हेडक्वार्टर ढाकामा रहेको छ। The veto power in the UN Security Council is held by permanent member. भेटो पावर चाहिँ पर्मानेन्ट मेम्बरले मात्र युज गर्न पाउँछन्। नेपाल इन्क्रिजिङ जियोपोलिटिकल इम्पोर्टेन्ट मेन्सली डिराइभ फ्रम कहाँबाट? स्ट्राटेजिक लोकेसन बिट्विन इन्डिया र चाइना। नेपाल इन्क्रिजिङ जियोपोलिटिकल इम्पोर्टेन्स मेनली डिराइभ फ्रम द स्ट्राटेजिक लोकेसन बिट्विन द इन्डिया र चाइनाबाट। विच कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपल इज मोस्ट डिरेक्टली रिफ्लेक्टेड बाई द स्टेटमेन्ट स्टेट पावर रिसाइड इन द पिपल भनेको popular sovereignty. Which constitutional principle is most directly reflected by the statement state power reside in the people भनेको popular sovereignty ले हुन्छ। Which schedule of the constitution list concurrent power of the federal र province र फेडरल भनेको 4 भनेको प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला, 5 भनेको सङ्घका अधिकार, 6 भनेको प्रदेशका अधिकार अनि फेडरल र उसका चाहिँ 7 भनेको चाहिँ concurrent power of federation and province. In modern public administration, a public service charter mainly transfer citizen from passive recipient to the rights-based service climate. Modern service administrationमा पब्लिक सर्भिस चार्टर चाहिँ मेनली ट्रान्सफर सिटिजन फ्रम प्यासिभ रिसिप्टेन्स टु राइट्स बेस्ड सर्भिस क्लाइमेटबाट अन्डर नेपाल सिभिल सर्भिस प्रोभिजन पोलिटिकल न्युट्रालिटी अफ द सिभिल सर्भिस प्रिमिनरली इन्स्योर द एडमिनिस्ट्रेटिभ इम्पार्सियलिटी। नेपालको सिभिल सर्भिस प्रोभिजनमा चाहिँ पोलिटिकल न्युट्रालिटी अफ द सिभिल सर्भेन्ट प्राइमरली इन्स्योर के को लागि? एडमिनिस्ट्रेटिभ इम्पार्सियलिटीको लागि। फेलुअर अफ द पब्लिक अफिस टु कम्प्लाई विथ द पब्लिक सर्भिस चार्टर मस्ट डिरेक्टली विकन public trust in governance. Failure of the public office to comply with the public service charter must directly weaken public trust in governance. Public policy differ from the ordinary decision because it reflects the long term state intention. Public policy चाहिँ ordinary decision भन्दा फरक छ किनभने यसले रिफ्लेक्ट गर्छ long term state intentionलाई। In classical management theory, organizing is considered the immediate successor to the planning because it converts the plan into the structure, activity and responsibility.
Classical management theory ma organizing is considered the immediate successor to the planning because it converts the plan into the structure, activity and responsibility. Zero based budgeting required fresh justification of the all expenditure. Zero based budget भनेको के हो भन्दाखेरि फ्रेश जस्टिफिकेसन अफ द अल एक्सपेन्डिचर. जिरो बेस्ड बजेटिङ रिक्वायर्ड फ्रेश जस्टिफिकेसन अफ द अल एक्सपेन्डिचर. In Nepal government accounting, an irregular expenditure means expenditure violating the legal procedure. Irregular expenditure भनेको के हो भने expenditure violating the legal procedure हो. Which contemporary issue has the most intensified urban infrastructure stress in Kathmandu Valley भनेको rapid unplanned urbanization, large scale migration of the Nepal youth abroad primarily creates skilled manpower को shortage. Large scale migration of the Nepalese youth abroad primarily create a skilled manpower को shortage हुने गर्छ. Nepal transition into the Federal Democratic Republic because constitutionally effective through declaration by the first Constituent Assembly meeting. Nepal translation into the Federal Democratic Republic become constitutionally effective through declaration by the first Constituent Assembly meeting बाट हुने गर्छ. Which constitutional features was the institutionalized for the first time under the Constitution of Nepal 2072 भनेको federal structure with the 3 tier of government. Bicameral legislature हैन, जुडिकल रिभ्यू हैन, मल्टी-पार्टी डेमोक्रेसी हैन. Which constitutional feature was institutionalized for the first under the government 2072 मा पहिलोचोटि कुन भएको थियो? फेडरल स्ट्रक्चर विथ 3 टायर गभर्नमेन्ट भएको थियो. A cube painted on the all face is divided into 125 smaller equal cube. सबै इक्वल फिल्म 125 मा चाहिँ डिभाइड हुन्छन् अरे. द नम्बर अफ द क्युब ह्याभिङ द एक्ज्याक्टली वान पेन्टेड फेस भनेको कतिवटा हुन्छन् भन्दाखेरि 54वटा. प्लानेटको क्युएमबिओडियु भए जस्तै गार्डनको जिआरडिएन गार्डनको एसबिएसएफइओ भयो. अल स्ट्राटेजिस्ट आर प्लानर, सोम प्लानर आर innovator. No innovator is careless. Therefore, some planner are not careless. All strategists are planner भरे, some planner are innovator भरे. No innovator is careless भने therefore some planner are not careless भयो. No journalist is biased. Some editor are journalist. All journalists are analytical. Which of the following must be true भनेको some editor are analytical भयो. A person complete the 25% faster than the another. The slower person takes 40 minutes. The faster person will भनेको कति हुन्छ? 40 divided by 1.25 भनेपछि कति हुन्छ? 32 मिनट लाग्दो रहेछ. ए क्यान फिल अप पाइप 24 घण्टा, बी क्यान फिल 36 घण्टा भनेपछि वाइल लेख द इम्प्री अफ द 72 घण्टा हुनको लागि के गर्नु पर्यो? एबी अनि सीमा माइनस सी गर्नु पर्यो. त्यहाँबाट 72 एलसिएम आयो भनेपछि अनि 24ले 72लाई 3, 36ले 2, 3 2 अनि 1 हुनेछ. अनि 3 2ले 5 मा 1 घट्यो 4 हुनेछ भनेपछि 4 अनि 72लाई 4ले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ? 4 एकान 4 3 32 भनेपछि 8 सौ भनेपछि 18 घण्टा. हाउ मेनी टाइम द डिजिज फ्लो एपियर इन द 1 देखि 1000 मा कतिचोटि आउँछ भन्दा 1 देखि 100 मा 20 चोटि आउँछ. 1 देखि 100 मा 20 चोटि आउँछ भनेपछि 10 सम्म कतिवटा आउने भयो? 20 × 10 भनेको 200 आउने भयो. अनि 400 देखि 500 को बिचमा कतिवटा आउने भयो? 100 वटा आउने भयो. अरु एक्स्ट्रा भनेपछि कति हुने भयो? 200 र 100 300 हुने भयो. फाइन्ड द मिसिङ नम्बर 1 3 11 47 239 भनेपछि 1 2 जा 2 + 1 3 3 जा 9 + 2 11 त्यहाँ 33 + 11 को 44 + 4 भनेको 3 भनेको 47 अनि 47 गुना 5 + 4 गर्न 239 239 गुना 6 + 5 गरेर भने 1439 आउने भयो. फाइन्ड द नेक्स्ट नम्बर 2 6 18 54 162. 2 त्यहाँ 6 त्यहाँ 18 त्यहाँ 54 त्यहाँ 162 त्यहाँ 486. ए क्यान कम्प्लिट ओभर 18 दिन अनि बीले 24 दिन भनेपछि ए र बीको कमन भनेको कति भयो? 18 र 24 को 72 भनेपछि 18 2 36 18 4 अनि 24ले 3 भनेपछि 4 र 3 भनेपछि 4x + 3x = 84 100 आउने भयो. अनि x = कति आयो? 84 भनेको 7 12 आउने भयो. अनि 12 आउने भयो भने चाहिँ 12 र अनि 12 त्यहाँ 36 हुने भयो.
अ क्लक स्ट्राइक 7 इन 12 सेकेन्ड भनेपछि 7 सेकेन्ड भनेपछि 7 स्ट्राइक 7 भनेको कति इन्टरभल भन्दा 6वटा इन्टरभलमा 12 सेकेन्ड छ 1 इन्टरभलमा कतिवटा 2 हाउ लङ इट टेक टु स्ट्राइक 12 स्ट्राइक भनेको 11 हो 11 टु 22 सेकेन्ड अ ट्रेन क्रसेस द पोल इन 15 सेकेन्ड एन्ड द प्लेटफर्म ट्रिपल इट्स लेन्थ इज 60 सेकेन्ड देन टाइम टु क्रस द प्लेटफर्म इक्वल टु द ट्रेन लेन्थ भनेको 30 सेकेन्ड 15 सेकेन्डमा चाहिँ क्रसेस द पिपल इन 15 सेकेन्ड भने 30 सेकेन्ड भयो द साइड अफ द क्युब इज इन्क्रिज बाई 20% द भोल्युम इज इन्क्रिज बाई एप्रोक्सिमेटली 20% भनेपछि कति 72.8%ले बढ्छ 72.8 इफ द नर्थ बिकम इस्ट बिकम साउथ एन्ड सो अन देन द वेस्ट बिकम के हुन्छ नर्थ चाहिँ इस्ट हुन्छ अरे साउथ चाहिँ हुन्छ भनेपछि वेस्ट बिकम नर्थ हुने भयो डिफ्रेन्ट भनेको टेस्लाको म्याग्नेटिक फिल्ड केल्भिनको टेम्परेचर वाटको करेन्ट हुँदैन वाटको एम्पियर हुनुपर्ने त्यही भएर यही चाहिँ मिल्दैन वाटको करेन्ट क्यान्डेलाको लुमिनस इन्टेन्सिटी ठिक छ विच वर्ड इज अड भने लिक्विड एमिगियस एक्जिप्लिट ट्रान्सपरेन्टमा एमिगियस चाहिँ मिल्दैन चुज द बक्स इज सिमिलर फ्रम द बक्स यस्तोबाट बन्ने भनेको 1 र 2 बन्छ त्यो पोसिबल छैन त्यसको अपोजिटमा त्यो भने 3 अफ 1 र 2 ओन्ली आइडेन्टिफाई विच कम्प्लिट्स द प्याटर्न भनेको सब यो बाङ्गो दिए पनि ट्याक्क लगेर राख्दाखेरि यो बन्ने रहेछ भनेपछि 3 नम्बर यो त 1 भइहाल्यो यो ट्याप्प अर्कोचोटि पल्टाउँदाखेरि 3 नम्बरको बन्ने भयो त्यो फिगर त्यहाँभित्र कहाँ छ भन्दाखेरि 4 नम्बरमा रहेको छ ग्रुप गर्दाखेरि 157 डबल लेयर छ अर्को 248 गोलो ट्रेङ्गल गोलो छ अर्को भनेको गाडा 369 छ ठिक छ मिरर इमेज अफ 6 भनेको यतापट्टि फर्केको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त 2 नम्बरको भयो मिरर इमेज अफ 6 सेलेक्ट द अल्टरनेटिभ इज गिवन द 5 अल्टरनेटिभ फिगर विच फिट द इच अदर इन द फर्म इक्विलेटरल ट्रेङ्गल भनेको 2 3 4 चाहिँ हाम्रो त्यहाँ बनेको छ भनिसकेपछि त्यहाँ अनि त्यो बीचको खाल्डोमा त्यो हाल्यो भने के हुन्छ इक्विलेटरल ट्रेङ्गल भन्छ 2 3 4 बाट रिलेसन बिट्विन एएस डिपिआर एचजेकेएल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा क्युडब्लुइआरटिसिपी भनेको 11 वटा अनि 7 वटा चाहिँ गोलो कुनै पनि मिलेन द रेडियस अफ द गाइरेसन अफ द सेक्सन इज द मेजर अफ एरिया डिस्ट्रिब्युसन अबाउट एक्सिस रेडियस अफ गाइरेसन अफ द सेक्सन इज द मेजर अफ एरिया डिस्ट्रिब्युसन अबाउट एन एक्सिस radius of gyration of a section is the measure of area distribution about an axis probe cantilever beam भनेको indeterminate structure र probe cantilever beam भनेको indeterminate structure and influence line diagram ordinate represent reaction due to the unit load position and influence line diagram मा ordinate represent के हुन्छ reaction due to the unit load position plastic hinge form where section reaches fully plastic moment प्लास्टिक हिन्ज फर्म वेन सेक्सन रिचेस एउटा इल स्ट्रेस एट द वान फाइबरमा होइन है फुल्ली प्लास्टिक मोमेन्ट प्लास्टिक हिन्ज फर्म वेन सेक्सन रिचेस फुल्ली प्लास्टिक मोमेन्ट इन स्लोप डिफ्लेक्सन मेथड फिक्स इन मोमेन्ट क्यान बी कज बाई एक्सटर्नल लोडिङ अन द मेम्बर स्लोप डिफ्लेक्सन मेथडमा फिक्स इन मोमेन्ट आर कज बाई द एक्सटर्नल लोडिङ अन द मेम्बर in slope deflection method fixed in moment are caused by the external loading on the member local attraction of the compass survey mainly affect the magnetic bearing local attraction of the compass survey mainly affect magnetic bearing मा असर गर्छ reciprocal leveling eliminate the error due to curvature and refraction रेसिप्रोकल लेभलिङमा चाहिँ इरर केले गर्दाखेरि रेसिप्रोकल इरर ड्यू टु द कर्वेचर एन्ड रिफ्र्याक्सनले ट्रान्जिसन कर्भ इन्ट्रोड्युस प्रिलिमिनरी फर द ग्रेजुअल इन्ट्रोडक्सन अफ द सेन्ट्रिफुगल फोर्स ट्रान्जिसन कर्भ चाहिँ के हुन्छ अरे इन्ट्रोड्युस हुन्छ अरे सुरुमा के ग्रेजुअल इन्ट्रोडक्सन अफ द सेन्ट्रिफुगल फोर्स ट्याकोमेट्री इज प्रिफर वेन ग्राउन्ड इज इनएक्सेसेबल ट्याकोमेट्री कहिले प्रिफर गरिन्छ ग्राउन्ड चाहिँ इनएक्सेसेबल छ भने अ क्लोज ट्राभर्स ग्राउन्ड ट्याकोमेट्री इज प्रिफर वेन द ग्राउन्ड इज इनएक्सेसेबल अ क्लोज ट्राभर्स एक्जर्सन इज कमनली डन बाई bodies र close travel adjustment चाहिँ commonly done by bodies रले गरिन्छ इफ्लोरेसेन्स अफ द ब्रेक इज इन द प्रेजेन्स अफ सोलुबल साल्टबाट चाहिँ इफ्लोरेसेन्स आउने गर्छ क्विक क्लाइम केमिकली सिए हो क्विक क्लाइम भनेको सिए हो सिजनिङ अफ द
Timber improve durability and strength. Seasoning of the timber improve durability and strength. Seasoning of the timber improve durability and strength. Bitumen is different from the tar because bitumen is obtained from the petroleum product. Bitumen is different from the tar because petroleum is obtained from the petroleum residue. Major consequence of the contributing early strength of the cement भनेको ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट ट्राइक्याल्सियम C3S मेजर कन्ट्रिब्युट फ्रम द अर्ली स्ट्रेन्थ अफ द सिमेन्ट भनेको ट्राइक्याल्सियम सिमेन्ट हल्लिने राख्ने बित्तिकै स्ट्रेन्थ के ल्याउँछ भन्दाखेरि ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट मेजर कन्स्टिट्युएन्ट अफ द कन्ट्रिब्युटिङ अर्ली स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट भनेको ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट वाटर सिमेन्ट रेसियो इज प्राइमरली गिभन द स्ट्रेन्थ एन्ड ड्युरेबिलिटी वाटर सिमेन्ट रेसियो प्राइमरली गिभन द स्ट्रेन्थ एन्ड ड्युरेबिलिटी हनीकमिङ इन द कङ्क्रिट मेनली रिजल्ट फ्रम द पुअर कम्प्याक्सन honeycombing of the concrete is mainly result from the poor compaction. Honeycombing of the concrete mainly result from the poor compaction. Air intaining of the concrete mainly improve the resistance to freeze and thaw. Air intaining of the concrete mainly improve resistance to freeze and thaw. Air intaining of the concrete mainly improve resistance to freeze and thaw. Pre-stressed concrete is the advantage because it control the tensile cracking. Pre-stressed concrete is advantageous because it control the tensile cracking. Pre-stressed is tensile cracking like control गर्छ. Effective soil stage is carried by water only, air only, organic matter कि soil skeleton है. Effective stress of the soil is carried by soil skeleton. Effective stress of the soil is carried by soil skeleton. Effective stress of the soil is carried by soil skeleton. Liquid limit is determined by Casagrande apparatus. Liquid limit is determined by using Casagrande apparatus. Liquid limit is determined by using the Casagrande apparatus. Quicksand condition occur when effective soil becomes zero. Effective stress becomes zero. Quicksand condition occur when effective stress becomes zero. Quicksand condition occur when the effective stress becomes zero. Quicksand condition occur when the effective stress becomes zero. P wave are the preliminary compressional wave. P wave भनेको प्राइमरली कम्प्रेसन वेभ हो. P wave भनेको प्राइमरली कम्प्रेसनल वेभ हो. P wave are the primarily compressional wave हो. Strike of the geological plane is always measured horizontally. Strike of the geological plane is always measured horizontally. Strike of the geological plane is always measured horizontally. Strike of the geological plane is always measured horizontally. Strike of the geological plane is always measured horizontally. Silt tunneling is suitable in the soft waterlogged soil. Silt tunneling is suitable in soft waterlogged soil. Silt tunneling is suitable for soft waterlogged soil. Critical path in CPM consists of the activity with zero fluid. Critical path of the CPM consists of activity with the zero fluid. PART mainly deal with probabilistic time of estimate. PART mainly deal with probabilistic time of estimate. Mobilization advance is generally given to contractor. Mobilization advance is generally given to contractor. Variation order in the contract mainly arise due to the change in the scope of the work. Variation order in the contract mainly arise due to the change in scope of the work. Quality assurance is mainly preventive and system oriented. Quality assurance is mainly preventive and system oriented. Quality assurance is mainly preventive and system oriented. Plinth area of the estimate is most useful at the preliminary planning stage. Plinth area of the estimate is most useful at the preliminary planning stage. Overhead cost include administrative expenses. Overhead cost include administrative expenses. Specification mainly ensure the desired quantity of the work. Specification mainly ensure the desired quantity of the work. Depreciation of the value is referred to the loss in the value with time. Depreciation value referred to the loss in value with time. The first angle projection top view is placed below the front view. First angle projection में top view is placed below the front view. Prospective projection differ from the orthographic because parallel line meets at the vanishing point. In prospective position, parallel line are meets at the vanishing point. Prospective projection are different from the orthographic because parallel line meets at the vanishing point. Structural drawing is mainly indicate the load carrying detail. Structural drawing mainly indicate the load carrying detail. Structural drawing mainly indicate load carrying detail. In hospital, ICU should be preferably near to the emergency and operation theater. In hospital planning, ICU should be preferably near to the emergency and operation theater. Net present value method consider the time value of money. Net present value method consider the time value of money. IRR is the rate at which net present value becomes zero. IRR is the rate at which net present value becomes zero. IRR is the rate at which net present value becomes zero. Sensitivity analysis examining the effect of uncertain variable. Sensitivity analysis examining the effect of uncertain variable. Sensitivity analysis examining the effect of uncertain variable. NEC registration is essentially mainly for the legal professional practice. NEC registration is essentially mainly for the legal professional practice. Conflict of interest in engineering ethics primarily affect the public trust. Conflict of interest in engineering ethics preliminarily affect the public trust. Public procurement mainly emphasize the transparency and competition. Public procurement mainly emphasize the transparency and competition. National Building Code preliminarily aim to ensure the structural safety. National Building Code preliminarily ensure the structural safety. National Building Code preliminarily aim to ensure the structural safety. Building bylaw mainly regulate the urban land use and setback. Building bylaw mainly regulate the urban land use and setback. Influence line diagram are especially useful for the moving load analysis.
Inference line are the especially useful for the moving load analysis. Inference lines are especially used for the moving load analysis. In Nepal, unplanned urbanization must directly increase the urban flooding risk. In Nepal, unplanned urbanization must directly increase the urban flooding risk. In Nepal, unplanned urbanization must directly increases the urban flooding risk. Increasing the foreign employment of the engineer from the Nepal mainly causes the brain drain. Increasing foreign employment of the engineer from Nepal mainly causes the brain drain. The foremost ethical duty of an engineer is towards public safety and welfare. The foremost ethical duty of an engineer is towards public safety and welfare. The foremost ethical duty of an engineer is towards public safety and welfare. यसरी हामीले मे 30, 2026 को सेट सकायौँ।